Assalamu alaikum everyone and welcome back to English with Shan. Today I have a grammar lesson for you. We are going to discuss the basic structure of sentences in English language. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जुमलों के बुनियादी ढांचे के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं सही और दुरुस्त अंग्रेज़ी लिखने और बोलने के लिए सिर्फ लफ्ज़ों को जानना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि जुमलों में उनके दुरुस्त इस्तेमाल को सीखना भी ज़रूरी है। As we know, to speak or write in clear, correct English, we don't just need to know English words. We also need to know their use in sentences. तो आइए बात करते हैं जुमलों के बुनियादी ढांचे के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं सेंटेंस मेकिंग की। अगर आपने जुमले बनाने यानी सेंटेंस मेकिंग सीख ली तो अंग्रेज़ी ज़बान का सफ़र आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम अपनी ज़बान में सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा बनाते हैं। हम अपनी ज़बान में सबसे छोटा सेंटेंस उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को काम करने का हुक्म देते हैं, या किसी को हम काम करने के लिए कहते हैं, या किसी को हम काम करने से मना करते हैं, या किसी को हम काम करने से रोकते हैं। मसलन जाओ, किसी से हमें कहना है कि जाओ, अभी बात पूरी हो गई, ये एक सेंटेंस बन गया। किसी से हमें कहना है मत जाओ, मत जाओ, अब देखिए ये बात पूरी हो गई। अब बड़ों से तो हम इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं कि जाओ मत जाओ, तो उनसे हम किस तरीके का सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़बान में? बराए मेहरबानी तशरीफ़ ले जाएं, बराए मेहरबानी तशरीफ़ ले जाएं, क्योंकि उन्हें हम हुक्म नहीं दे सकते, उन्हें हम हुक्मिया तौर पे मना नहीं कर सकते, तो हम बात करते हैं कि बराए मेहरबानी तशरीफ़ ले जाएं। तो इंग्लिश में भी सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा बनेगा उसको हम देखते हैं। तो सबसे छोटा सेंटेंस बनेगा, उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये नंबर 1 स्ट्रक्चर है इंग्लिश का, इसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसका मतलब है फ़ेले अम्र, यानी किसी को किसी काम के करने का हुक्म देना, या किसी को किसी काम से या किसी बात से मना करना, तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में इम्पेरेटिव, यानी फ़ेले अम्र, यानी हुक्मिया जुमला। इसको हम हुक्मिया जुमला उर्दू में कह सकते हैं, हुक्मिया जुमले। तो इसको उर्दू में हम हुक्मिया जुमले कह सकते हैं। और अरबिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत आसान है, इसी को फ़ेले अम्र कहते हैं। और आपको पता है फ़ेले अम्र क्या चीज़ है। तो अब देखें इसकी इंग्लिश हम किस तरीके से बनाएंगे। GO गो, सिर्फ हमने क्या लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है और सेंटेंस मुकम्मल हो गया है। गो जाओ, ये क्या है? वर्ब है। मत जाओ, तो अब इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इसी गो से पहले, गो GO गो, इसी से पहले हम क्या करेंगे? डोंट का इस्तेमाल करेंगे। DONT, डोंट। डोंट गो है, जो डोंट है ये असल में इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डू नॉट। अब सवाल ये है कि क्या हम डू नॉट को शुरू में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो डू नॉट जो फुल फॉर्म है इसको हम शुरू में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम शुरू में इस्तेमाल करेंगे हम उसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे, डोंट गो, डोंट गो, ठीक है ना। तो अब इस पे हम बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। मत पढ़ो, डोंट रीड, मत लिखो, डोंट राइट, मत पियो, डोंट ड्रिंक, बहुत सारे हम जुमले बना करके मश्क कर सकते हैं। बराए मेहरबानी तशरीफ़ ले जाएं, तो अब देखें बराए मेहरबानी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्लीज़, प्लीज़ या काइंडली गो, प्लीज़ गो या काइंडली गो, प्लीज़ गो या काइंडली गो, दोनों में से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी हमसे बड़े हैं, ठीक है ना, काबिल एहतराम लोग हैं, जिनको हम हुक्म नहीं दे सकते हैं, जिनको हम हुक्मिया तौर पे मना नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्लीज़ गो या काइंडली गो। अब देखिए जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसको अरबिक में क्या है? फ़ेले अम्र कहते हैं, ठीक है ना। अब फ़ेले अम्र
آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے. آپ نے کہا اذهب، اذهب، لا تذهب، لا تذهب، بہت آپ کے لیے آسان ہے. اسی کو اردو میں کہتے ہیں حکمیہ جملے. تو یہ انگلش کا پہلا اسٹرکچر ہے. پورے سینٹنسز کو ایک ورب سے ہی کیا ہے بن لیا گیا ہے. تو آپ کے پاس بہت سارے وربس ہوں گے، یعنی کھانا پینا، دوڑنا، کھیلنا، کودنا. آپ اس پہ بہت سارے سینٹنسز کیا کر سکتے ہیں، بنا کر کے مشق کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے اسٹرکچر کی. دوسرے اسٹرکچر میں دیکھیں ہم اردو میں، یعنی اس سے جو تھوڑا سا بڑا سینٹنس ہو. تو اب دیکھیں اللہ کیا، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مبتدا، اور اس کو ہم کہتے ہیں خبر. یہ عربک میں بھی اس کو مبتدا کہتے ہیں اور اسی کو خبر کہتے ہیں. تو مبتدا کہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی بات کہی جائے، اور خبر کہتے ہیں جو بات اس کے بارے میں کہی جائے. انگلش میں کیا کہتے ہیں، سبجیکٹ، سبجیکٹ. اور خبر کو کہتے ہیں پریڈیکیٹ. تو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، یعنی ایسا سینٹینس جس میں دو کیا ہوں، جز ہوں، ایک سبجیکٹ کا، ایک پریڈیکیٹ کا. اب آئیے اس کو ذرا ہم مثال سے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ون، اللہ ون، اللہ ایک. اب دیکھیں ہمیں کوئی ایسا چاہیے وربس یا ہیلپنگ وربس چاہیے جس کی مدد سے ہم کیا کریں، ان دونوں ورڈس کو ہم کیا ہے کنیکٹ کر کے ایک سینٹنس بنا دیں. تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں از، اللہ از ون. اب اس نے کیا کیا، دونوں کو جوڑ کر کے، دونوں کو کنیکٹ کر کے ایک میننگ فل سینٹنس بنا دیا. اب ہو گیا اللہ از ون، اللہ ایک ہے. تو ون یہ ہو گیا پریڈیکیٹ اور اللہ از سبجیکٹ. تو سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. تو ان دونوں کی بنیاد پہ جو ہم سینٹنس بناتے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسٹرکچر نمبر 2. تو اسٹرکچر نمبر 1 صرف ورب کی بنیاد پہ، اور اسٹرکچر نمبر 2 جس میں سبجیکٹ ایک حصہ ہوگا اور دوسرا اس کا حصہ ہوگا پریڈیکیٹ. جیسے اللہ ایک ہے. اب اسی میں ہم ایک اور سینٹنس کو لے لیتے ہیں. حامد ایک لڑکا ہے. تو اب دیکھیں حامد a boy، حامد a boy. اب دیکھیں ابھی یہ سینٹنس مکمل نہیں ہوا ہے جب تک کہ اس میں ہم ورب کا یا ہیلپنگ ورب کا استعمال نہ کریں. تو یہاں پہ ہم استعمال کر دیتے ہیں از. حامد از a boy. اب اس نے کیا کیا، دونوں کو کنیکٹ کر کے ایک میننگ فل سینٹنس بنا دیا کہ حامد ایک لڑکا ہے. اسی طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں کہ آئی ایم اسٹوڈنٹ، میں ایک طالب علم ہوں. آپ دو ورڈز کو اور ہیلپنگ ورب کی مدد سے جوڑ کر کے آپ بہت سارے سینٹنسز بنا سکتے ہیں. تو یہ انگلش لینگویج کا دوسرا اسٹرکچر ہے. اوکے، اب آئیے ہم تیسرے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں. اب اس میں دیکھیں، اس میں 3 جز ہو گئے. ایک تو ہو گیا حامد، دوسرا ہو گیا کھانا، تیسرا ہے کھاتا ہے. اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، تو سبجیکٹ کہتے ہیں کام کرنے والے کو، کام کرنے والے کو، ٹھیک ہے نا. جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ. اسی کو ہم اردو میں یا عربک میں کیا کہتے ہیں، فاعل، کام کرنے والے کو. اور جس پہ کام کیا جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹ. تو کام کس پہ ہو رہا ہے، کھانے کا، کھانے پہ. اوکے، اب اس میں عمل کیا ہو رہا ہے، کھانے کا. تو اس کو ہم کہتے ہیں ورب، اسی کو ہم کہتے ہیں فعل. تو دیکھیں پہلے فاعل، اس کے بعد مفعول، اس کو مفعول ہم کہتے ہیں، مفعول، اس کے بعد فعل. تو فعل سب سے آخر میں آ رہا ہے. اب ہم اسی سینٹنس کا جو اسٹرکچر ہے انگلش میں اس کو دیکھتے ہیں. حامد ایٹس دا فوڈ، حامد کھانا کھاتا ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے انگلش میں سبجیکٹ استعمال ہوا ہے، اس کے بعد وربس، اس کے بعد آبجیکٹس. تو سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ. حامد ایٹس دا فوڈ. فوڈ کہتے ہیں جو کھانا پک کر کے تیار ہوتا ہے. ایٹس کہتے ہیں جو اس کا ایکشن ہوتا ہے، جو اس کا ایکٹ ہوتا ہے، جو اس کا عمل ہوتا ہے، اس کو ہم وربس کہتے ہیں. آئی گو ہوم. یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس سے پہلے، ہوم سے پہلے ٹو کا استعمال آپ کو نہیں کرنا ہے. ہوم ایسا
ورڈ ہے انگلش میں جو اپنے سے پہلے ٹو کا استعمال نہیں چاہتا ہے، جبکہ گو جو ہے گو یہ ہمیشہ کیا ہے ٹو سلے کے ساتھ آتا ہے، ٹو پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. تو گو جو ہے یہ ٹو کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہوم ایسا انگلش میں ورڈ ہے جو اپنے سے پہلے ٹو نہیں قبول کرتا ہے. تو آئی گو ہوم، میں گھر جاتا ہوں. تو دیکھیں میں کیا ہے سبجیکٹ، گھر آبجیکٹ، جاتا ہوں ورب. تو آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ وربس کے بغیر چاہے وہ ہیلپنگ ورب کی شکل میں ہو چاہے وہ مین ورب کی شکل میں ہو، اس کے بغیر کوئی بھی سینٹنس نہیں بنے گا. یعنی ایوری سینٹنس نیڈس اے ورب. ہر ایک جملے کو، ہر ایک سینٹنس کو ایک ورب کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ہم نے آج آپ کے سامنے 3 اسٹرکچرز کی بات کی. ایک تھا امپیریٹو، دوسرا تھا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ بیس، اور تیسرا ہے سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ. آپ یقین مانیں اگر آپ ان تینوں اسٹرکچرز پہ مشق کر لیتے ہیں تو تقریباً انگلش لینگویج کے اندر جتنے بھی سینٹنسز ہیں وہ سب اسی میں آ جائیں گے. سارے تقریباً سینٹنسز اسی میں آ جائیں گے. تو لہٰذا آپ ان تینوں اسٹرکچرز پہ بہترین طریقے سے مشق کر لیتے ہیں. ان اسٹرکچرز کے متعلق آپ مجھ سے کسی قسم کا بھی سوال کر سکتے ہیں. دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سی یو اگین انشاءاللہ.